बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुश आमदेद। और इस नशिस्त में हमने जो गुफ्तगू करनी थी, वो जो बाकी बची थी वो करनी है। एक सुप्रीम कोर्ट में 2 मुकदमात, और भी कोई गल है सी मेरा ख्याल है, वो 2 मुकदमात थे। और नवाज शरीफ साहब ना अपने इमरान खान साहब का कि वो जो इलेक्शन कमीशन में तौहीन अदालत हैं, तौहीन, और वो कह रहे हैं अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दानश्वर हैं, वो तो अब ये कहते पाए जाते हैं कि ये मुंह और मसूर की दाल इलेक्शन कमीशन की कोई इज्जत होती है। सर ये क्या बात हुई? वो मैं सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में बाद में आता हूँ। तब भी कहते थे, ये तब भी कहते थे बात। नून लीग वाले भी कहते हैं, नून लीग वाले के खिलाफ तो एक्शन ही नहीं हुआ। अच्छा नहीं, वो नून लीग वाले जो है ना, उन्होंने ये बात इस इलेक्शन कमीशन के बारे में कोई बात की थी। इससे पहले वाले के बारे में वो बात करते थे। 2018 का इलेक्शन जिसने आरटीएस में उठाया था ना, इसकी जिम्मेदारी थी, उसके बारे में बात करते। इसके बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की इस तरह की। ठीक है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि जो है ना, हम इतने मुफाद परस्त लोग हैं सारे, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी, जो भी आप नाम ले लें, कि हमारे जो यानी हमायती होते हैं, यानी इन जमातों के, वो भी मुफाद के तहत अपने बयानात को चेंज करते हैं। हालांकि कल को वज़ीर-ए-आज़म फिर नवाज शरीफ या इमरान खान नहीं बनना है, ये जरदारी के खानदान से किसी ने बनना है। नहीं शूदरां दी वारी कदी आनी नहीं, दानिश्वरां दी जेह्ड़े दानिश्वरी झाड़ते ने। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जिस वक्त इमरान खान कहता था ना कि हमको गुलाम है, अब मैं आपको एक आंखों देखा वाकया बताने लगूँ। एक्चुअली मैं चाह ही रहा था कि थोड़ा सा मवाद आपको मेरे पास जो है वो दे दूँ। 2 रोज पहले सरीना होटल के अंदर ब्रिटिश हाई कमीशन की जानिब से एक डिनर दिया गया था। उसमें अमेरिकन भी थे, ब्रिटिशर्स भी थे और फ्रेंच लोग भी थे। उसमें तहरीक इंसाफ के 2 लोग, बैरिस्टर सैफ और तैमूर झगड़ा, वैसे वहाँ पे और भी थे, कुछ हमारे दोस्त भी थे उसमें, ठीक है, जो तहरीक इंसाफ के दानिश्वरों में शुमार होते हैं। लेकिन वहाँ पर जो ये 2 साहब थे, ये बाकायदा गोडे पैर फड़ के बैठे सर। उन्होंने कहा रब दा ना जे किसी तरीके नाल दानिश्वर ने हो नहीं, वो बैरिस्टर सैफ और साढ़े दानिश्वर थे उत्थे नाल मिठा खांदे खांदे ना हल्का हल्का सिप ला के नाल कोई थोड़ा तिक्का खा के हैं, स्पून और वो क्या होते हैं कांटे नु की कहंदे ने, फोक के साथ वो जनाब खाते हुए वो ऐसे से करते, यस यू नो यस, इस तरह कर हो सकदा पैरी उन्हां दे कहण ते पै रहे हैं होने लगा वैसे। मगर रोला पाया असी उत्थे उन्होंने कि कुछ कर लें सर, आप मेहरबानी करें, आर्मी चीफ पे प्रेशर डालें कि इमरान खान के बगैर इलेक्शन आप लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी अदालतें हैं। आगे से जवाब ही आया सारी राम कथा सुनने के बाद, सारे रोने सुनने के बाद, कि जी आपको अदलिया पे यकीन नहीं, आपकी अदलिया आज़ाद नहीं। उनके जी वो इन्फ्लुएंस होती है। देखो वो बैठे के बंदे ने कही नवाज शरीफ वाली भी इन्फ्लुएंस हुई सी फिर। ठीक है, वो किन्ने कहा वो था कोई बस कहना ला। ठीक है, तो मैं एक्चुअली कहना ये चाह रहा हूँ कि गुलामी नामंजूर, अभी चंद दिन पहले भी इमरान खान का जो ट्विटर के ऊपर बयान आया था, उस बयान में उसने कहा था कि 1 सेकंड के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा अपने उस बयानिए से जो साइफर के हवाले से और अमेरिका ने के हवाले से मैंने स्टांस लिया था। अच्छा, हाँ, उसमें रिटर्न है पूरा, उसने बयान उस पर कहा हुआ है। ओके। और इनके लोग जाकर उधरों गोडे पैर फाड़ रहे सन कि जनाब मेहरबानी करो, इन्हों दे प्रेशर पाओ किसी तरीके दे नाल। तो बेसिकली तो इमरान खान को मतलब ये हुआ ना इस बयान का कि वो टूट भी नहीं रहा अंदर से। अच्छा नहीं, वो टूट रहा है नहीं टूट रहा है मुझे नहीं पता। साइकिल पे बैंड भरी जा रहे बेचारा, वो कह रहे हैं मैंने खुदा दा बस साइकिल दे, मैं साइकिल चला। अच्छा जी, ए बड़ी गल कीती ना। हां दसो नहीं बट सब पूरी हां पहले पूरी गल। तो वो वहां पर फवाद चौधरी साहब भी बीवी बच्चों समेत मौजूद थे, मगर उन्होंने कोई बात नहीं की। फवाद चौधरी साहब वहां पर मौजूद थे, मगर उन्होंने इमरान खान की हमायत में या मुखालफत में कोई बात नहीं की। जाहिर हो तो अपनी गल करेंगे यार। बट साहब ने ना इनके सोचो एक ट्वीट की बात की है, एक और ट्वीट जो उसको इमरान खान टाइप आवाज में किसी फनकार ने ऑडियो बना के भेजा और ये चलाया गया कि इमरान खान का पैगाम। लेकिन ये आपको कैसे पता है कि वो इमरान खान नहीं है? नहीं वो फनकार है कोई? नहीं वो वाकई फनकार है ना, वो ऑडियो लग रही इमरान खान नहीं है, लेकिन बोलने की कोशिश की गई ना। जेल दे विच फोन नहीं हुंदा? नहीं सर वो रिकॉर्डेड है ना, वो प्रॉपर रिकॉर्ड करके एहतमाम के साथ वो फिर इमरान खान साहब ने वो अपना इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट आजकल पता नहीं कौन चला रहा है उधर से चले उसके ऊपर फिर वो कंटेंट
وہ اس کے اوپر تحریری شکل میں اچھا وہ چلا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی میں اپنی پچھلی جو زندگی ہے نا 3.5-4 سال والی، اس کا میں جائزہ لے رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے سر، اب اگر آپ ٹھیک ہوں تو آپ جائزہ کیوں لیں گے؟ میں آگے چل رہا ہوں ٹوٹنے والی اگر ٹوٹے نہیں تو جائزہ کیوں لیں کیوں لیں گے؟ ٹھیک ہے نہیں میں آگے چلتا ہوں. انفارمیشن اگلی انفارمیشن وہ جس سینس میں ہے وہ بات اگلی انفارمیشن. علیمہ خان صاحبہ نے 3-4 بار آن کیمرہ آ کر کہا ہے کہ لوگوں کو کال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا، لوگوں کو نکلنا چاہیے. لوگ کیوں نہیں نکل رہے؟ عمران خان سے ملاقات کے بعد. اب میں اپنی انفارمیشن دیتا ہوں. اور خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہوتے تھے اکثر اپنے آستانے پر بیٹھے، مرشد بن گئے تھے نا، کہ جی وہ اندر سے بغاوت ہو رہی ہے، عاصم منیر چلا گیا اور میں کچھ زیادہ دیر مجھے رکھ نہیں سکیں گے. اور اس وجہ سے لوگ نہیں ٹوٹ رہے تھے کہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب ہفتہ 10 دن 15 دن 20 آ جائیں گے واپس. تو اب یہ جو لائن لگ گئی ہے نا، یہ تشدد کی وجہ سے تو شاید ہو، لیکن یہ لائن اس وجہ سے لگی ہے کہ وہ پرسیپشن جو تھا. اچھا ایک میں آپ کو واضح بات بتاؤں کہ میں یہ آپ کی بات اس کو موقع مل جائے گا نا، ذرا اس کو ذرا اور اچھے طریقے سے کر لیں گے آپ. یہ بھی انفارمیشن ہے کہ عمران خان صاحب یہ خیال کرتے تھے، اب ریسنٹ کا مجھے نہیں پتا، کہ 3 سال ہے نا اسٹیبلشمنٹ تو چینج ہو جاتی ہے، تو 3 سال برداشت کر لی ہے. تو اچھا 3 سال کی سزا قانونی طور پر سال ہوگی نا، 3 سال کی سزا دن رات ملا کے سال سوا بنتی ہے نا. نہیں وہ جج لکھ رہا ہے کہ دن رات اکٹھے کر رہے ہیں یا وکرے چلو لیکن اور نے نہیں لکھیا، انہوں نے یہی لکھیا کہ 13 سال پورے ہی نے. اچھا اب یہ پرسیپشن تھا، یہ عمران خان صاحب نے لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ جی میں یوں گیا یوں آیا. لوگ نہیں ٹوٹ رہے تھے، لوگوں کا خیال تھا. اب وہ یاد ہے جے آئی ٹی والوں کو کہا تھا تم لوگ میں واپس آؤں گا، میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، قلعہ گجر سنگھ والی جے آئی ٹی. ہاں جی بالکل. اچھا یہ دھوس جو ہے نا عمران خان صاحب کے نہیں ہوتے، فیصل نصیر نے بھی تڑیاں لاندے رہے کیمرے چ وے. یہ اب جب نظر آ گیا کہ نہیں، اعظم خان کا بیان سامنے آ گیا اور اس کے بعد پھر لوگ ٹوٹنا شروع ہو گئے. عثمان ڈار سامنے آ گیا، فاروق حبیب سامنے آ گیا، شیخ رشید صاحب کا ہو گیا، صداقت عباسی صاحب آ گئے سامنے. اب خان صاحب جو ہے نا وہ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، وہ راستہ مانگ رہے ہیں یہاں سے نکلنے کا. ایوان صدر جا کر ترلے کروا رہے ہیں اپنے وکیلوں کے ذریعے اپنے لوگوں کو بھیج کر کہ کچھ کریں، خدا کا واسطہ مجھے یہاں سے نکل. ریکنسلیشن کی طرف بات کر رہے ہیں، ویسے اچھی بات ہے. نہیں اچھی بات ہے. خان صاحب نے مجھے کہا ہے کہ میں تمام سیاستدانوں سے اور اسٹیبلشمنٹ سے بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں. تو ہم منیر صاحب نے کہا یار یہ بہت بڑی نہیں صرف یہ بات کی انہوں نے عاصمہ شرازی کے پروگرام میں. انہوں نے کہا آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے تو پہلے کبھی ایسا نہیں کہا، لیکن مجھے انہوں نے کہا ہے اور اب میڈیا اس بات کو نہیں اٹھا رہا. تو اصل گل ہے کہ دوجی یہ گل سننا بھی نہیں چاہ رہے. سر بات کوئی زیادتی نہیں ہے. نہیں یار سیاستدان بات نہیں کرے گا تو کیا کرے گا بھائی؟ پہلے کی سی وہ، اچھا پہلے کی جرنیل سی. 9 مئی والا انقلاب ناکام ہونے کے بعد کر رہے ہیں نا. 9 مئی وجہ صاحب آخری بات، 9 مئی کا انقلاب ناکام ہونے کے بعد بات کر رہے ہیں نا. پہلے کرتے تو ہم کہتے کہ یار کیوں نہیں کرنا چاہ رہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیے جو تو ہے نا قانونی معاملات جی، وہ تو فیصل صاحب بیٹھے ہیں، بٹ صاحب تشریف فرما ہے، نوراللہ صاحب کریں گے. میں ایک اور مختصر لیکن میں چاہوں گا کہ میں اپنی رائے کو ریکارڈ پہ لے آؤں. جی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نوراللہ صاحب کی بات پہ جمہوریت انتقام والی پہ اپنی بات کہی تھی، آپ نے رائے دی تھی. میں اس وقت یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ اس ملک پہ جو ایک ابر رحمت چھایا تھا نا، جس کا نام ضیاء الحق تھا، اس نے ہمیں 3 اصطلاحات دی تھی. اس نے ہمیں پہلی تو تھی علماء کرام، دوسری تھی مشائخ عظام، اور جو اس نے ہمیں گالی عطا کی تھی ہماری اس میں لغت میں شامل کی تھی، وہ تھی دانشور. دانشور وہ کہتے تھے ان لوگوں کو جو عوام دوست ہوں، جو آئین کی بات کرتے تھے، جو آئین کی بات کرتے تھے، جو جمہوریت کی بات کرتے تھے. میں نہایت احترام کے ساتھ بھائی فہیم سے یہ درخواست کروں گا کہ انہیں اپنی بات کہتے ہوئے دانشور کے لفظ کا استعمال جو ہے وہ احتیاط سے کریں. جی آپ نے 6 دفعہ کیا ہے، آپ نے 6 دفعہ کیا ہے. پی ٹی آئی کے دانشور میں انہوں نے اسی سینس وچ کہہ رہے جس سے زیادہ سانو کہندا سی. نہیں وہ کہہ رہے نہ کریں، یہ لفظ دانش کوئی آپ کے دوست بھی ہیں. بھائی فہیم
भाई फहीम, पहली बात तो ये कि दानिश कोई जुर्म नहीं है और दानिश में खिलाफ राय भी होता है। आपने दूसरों को दिए होते हैं ना, वो पलट के आपको आते हैं। तो तू सामने दे। नहीं, मैंने दानिशवरों का, मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, एक फहीम मैं किसी Think ज़ियाउल tank। लक्की को दानिशवर नहीं मानता। नहीं वो ज़ियाउल लक्की नहीं, वो सर इमरान। जी, मैं किसी आइन शिकर को दानिशवर नहीं मानता, मैं किसी ज़ियाउल लक्की को दानिशवर नहीं मानता, मैं किसी परवेज मुशर्रफ के टाउट को दानिशवर नहीं मानता। आप दानिश, मैं आइन तोड़ने वाले हर शख्स पे लानत नहीं। आप दानिश के लफ्ज को स्टिग्मेटाइज मत कीजिए। ना करें। ये वो मैं कह रहे हैं दरख्वास्त कि वो कह रहे दानिश्वर कह के किसी फनकार कह रहे करो, आइंस्टाइन कह रहे करो, कोई रंगबाज यार कराम से याद आया, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब दोबारा मुशीर लग गए यार, इनको तायात क्यों नहीं लगा देते? अच्छा नहीं, मैं वो बात यही जो हो रही थी, इस पे मैं आपका नुक्ता नजर जानना चाह रहा हूँ। ये तो मुझे नहीं पता क्यों हो रही थी, मुझे भी नहीं पता क्यों। इमरान साहब अल्फाज का चुनाव देखभाल के करें, सोच समझ के करें। वो देखा ना अफजल मरवत के साथ क्या हो रहा है यार, वो क्या हो रहा है वैसे? वो उसने कहा प्रोग्राम तो बढ़ गया, हाँ। अब वो उसके जो मीम्स बन रही हैं, हाँ हालांकि आम सी बात थी, आम सी बात आप जरा थी। एहतियात करें सर प्लीज। मैं जी बात हो रही थी कि इमरान खान टूट गया या नहीं टूट गया। हाँ, ये भी हो रही थी, पता नहीं बात शुरू इमरान खान के टूटने का मसला नहीं है। नहीं, बात यहाँ से शुरू हुई थी। मुकदमात से शुरू हुई थी। दो मुकदमा नहीं, वो अभी आने हैं। अपने मुकदमे ले हाँ, वो बात शुरू हुई थी कि तौहीने इलेक्शन कमीशन, यानी कि खान साहब का पूरा मक्कू ठपने का पूरा बंदोबस्त उसी तरह ही हो रहा है जिस तरह नवाज शरीफ साहब का किया गया था। तो और ये उसमें उन्हें ओहदे से, पार्टी चेयरमैन के ओहदे से भी हटाने का केस है जो अब वो एक और है, वो भी 26 है, तारीख को वो भी बिल्कुल सुना है, जाएगा। बिल्कुल है। ठीक है, उसके अलावा 2 खतरनाक तरीन केसेस उनके बाकी भी चल रहे वो हैं। मेरे सामने साइफर बैठे ने, वो मेरा सांबा जाके ही पछड़े ने सी ना ही समझिए फिर। नहीं, उनको जो उम्मीदें थी ना कि हमारी कुछ बातचीत चल रही है, जिस तरह बार बार कहा गया, हमें भी बताया गया कि थॉट प्रोसेस शुरू हो गया। ताज़ा तरीन अभी हमें बताया गया था कि थॉट प्रोसेस दोबारा शुरू हो गया। उसके बाद ही ये मजीद रगड़ा भी जो है ना, ये जो लोगों के टूटने का सिलसिला प्रोसेस वाली गल इंजी सी कि उस्ताद जी मैं राजी हां, कुड़ी राजी नहीं। तो अच्छा, थॉट प्रोसेस का अमल रुकता कब है? वो तो चल ही रहा होता है। हाँ। वो थॉट प्रोसेस तो जारी है ना, इन्हों की वे फड़ना है, वो कैसे करना हाँ, है, मतलब इनका कैसे बंदोबस्त करना है। और मुमकिन है जैसे नवाज शरीफ साहब को बार बार मौका मिला है इस सारे मुश्किल मराहिल से गुजरने के बाद, इमरान खान साहब को भी कोई दोबारा मौका मिल जाए, ये बिल्कुल मुमकिन है। नवाज शरीफ साहब के लिए बिल्कुल ऐसे ही कहा जाता था कि उन पर वो क्रॉस लग गया है, अब उनका कोई रोल नहीं होगा, उन्हें पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया जाता था और टीवी पर उनका नाम नहीं लिया यार। हालांकि नवाज शरीफ ने जो है ना, या किसी ने 9 मई जैसी कोई हरकत नहीं की थी। फिर वही बात है, जितनी की थी, मैं तो उन पे पाबंदियों की बात कर रहा हूँ, जो पाबंदियां थी, ठीक है, उसके बावजूद उन्हें दोबारा मौका मिल जाता ना, क्योंकि मेरा अच्छा, आपके ख्याल में इमरान खान साहब को दोबारा मौका क्यों नहीं? ठीक है, हमारे नवाज शरीफ के सारी इस तरह नहीं था कि सारी खिलाफ हो जाती थी। हाँ। जब नवाज शरीफ में मुसीबत है सारे साथ होते। अच्छा, वो कहते हैं पॉलिटिकल कि फोर्सेस कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वो आप कहते हैं कि नहीं, थोड़ा जरा मेरे ख्याल में वो पॉलिटिकल फोर्सेस के दबाव में आकर नहीं करते कोई काम। अगर नवाज शरीफ साहब को वापसी हुई है तो वो पॉलिटिकल फोर्सेस के दबाव में नहीं आई है, वो कुछ लोगों की जरूरत थी, उसके मुताबिक हो गई है। तो अच्छा, मेरा ख्याल है हजूर, मेरा ख्याल है ना, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस को जीरो कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है हुआ है। इमरान प्रोजेक्ट नाकाम हुआ है। इमरान प्रोजेक्ट नाकाम नहीं हुआ है। इमरान प्रोजेक्ट से जो हासिल करना था उन्होंने किया है, और उसके बाद दोबारा नवाज शरीफ की जरूरत पड़ी, दोबारा नवाज शरीफ को ले आए हैं, और सारी पार्टियां मजे से उन्होंने किसी को नवाज शरीफ को खत्म करने के लिए था, नाकाम हुआ, खत्म करने के लिए था, क्यों जरूरत पड़ी? खत्म हो गया। वन पार्टी सिस्टम। इनकी सियासत में बेनजीर भुट्टो शहीद जो है वो 2007 में आईना पाकिस्तान। वैसे आप क्रॉस टॉक कर रहे हैं, ये असूल की खिलाफ वर्जी। पहले आप इनको बात करने दें, अपने जज्बात को काबू में रखें। ये बात जब मुकम्मल कर लेंगे, सियासत बात हमसे कोई करना अवाम की राय चाहिए, सर करना चाहिए, सर करना। अवाम की राय के आप अगेंस्ट बर्दाश्त करें। बर्दाश्त करना भी जमहूरियत का हुस्न है। अवाम की राय के अगेंस्ट इन्हें लग रहा है मैं बोल रहा हूं तो वो इनसे बात नहीं सुनी जा रही है। जो लोग अवाम की राय के खिलाफ काम करते हैं, अवाम की राय के खिलाफ फौजी डिक्टेटर्स की हिमायत करते हैं, उनके जाके जलसे के इंतजामात चेक कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि बहुत बड़ा पंडाल बन गया है, वो 2011 से भी बड़ा बन गया, पता नहीं क्या लूट मचने लगी है हमें, मतलब उनके लिए ये बताया जा रहा है हमें। और अच्छा, यहां बैठकर उनसे बात नहीं सुनी जाती कि उन्हें लगता है कि ये अवाम की राय के खिलाफ हो रहा है। अच्छा, ये उनका ख्याल है ना, तो मैं तो ये बता रहा हूं, मैं भी तो ये कह रहा हूं कि यार अवाम की राय के मुताबिक चलें। अवाम की राय ये थी कि जिन लोगों ने ये सारा काम खराब किया था
ان کو سزا دلوائیں, ان کے ساتھ کمپرومائز کر کے ان کے ساتھ ڈیل کر کے واپس نہ آئیں. عوام کی رائے یہ کب تھی؟ عوام کی رائے اور کیا. اچھا وہ جو نہیں میں ویسے گیج کرنا چاہ رہا ہوں. میں عوام میں سے ہوں, میرا یہ اچھا آپ کا خیال معذرت کے ساتھ ایک ہی بات ہے, گھومی جا رہی ہے. نہیں کراس ٹائم پلیز پلیز پروگرام پورا ہوا ہے. نہیں کوئی بات نہیں, آپ بات کرنے دیں, پھر جب آپ کی باری ہے یار فیصل سیل کیے تھے دانے وہ لڑایا سر وہ کرے گا. نہیں جانتا نہیں کو بھی جانتا نہیں جائیں وہ تو ڈومیسائل سارا اسکرپٹ سارا پلاننگ کے تحت جو چیزیں چل رہی ہیں. جیسے بات ہو رہی تھی صداقت عباسی صاحب آ گئے ہیں, وہ ڈار صاحب آ گئے ہیں, شیخ صاحب آ گئے ہیں, آج شیخ صاحب کا بھی انٹرویو چل جائے گا. اسی طرح جو ہے نا پرویز الہی صاحب کی بھی معافی قبول ہو گئی ہے. ہو گئی ہے جی, ان کا بھی انٹرویو تیار کھڑا ہے. اچھا, اور اس مرتبہ شاید وہ چینل جو ہے وہ مختلف چینلز پہ ہو رہا ہے نا, وہ شاید جیو پر آئے گا. اچھا واہ جی. ٹھیک ہے, اور جیو پہ کون لیں گے انٹرویو ان کا؟ یہ بھی نہیں تک تو رکھ لینا. یا میرا خیال ہے کہ سلیم صافی صاحب لیں, پتہ نہیں بہرحال وہ دیکھنا یہ ساری چیزیں. اچھا سام اللہ خان خان وغیرہ یہ اس طرح کی جو ہستیاں ہوتی ہیں, بڑی ہستیاں, ان کا عام طور پہ سلیم صافی صاحب ہی. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں سلیم صافی صاحب کے ساتھ جو ہے نا چودھری پرویز صاحب کمفرٹیبل بڑے ہیں. سلیم صافی صاحب بھی بڑے میں بغیر تنز کے کہہ رہا ہوں, میں بھی تنز کے بغیر ہی کہہ رہا ہوں. مسئلہ نہیں ہاں چلیں ٹھیک ہے. یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ سارا تو عین سیاست کے مطابق ہو رہا ہے نا, سیاسی اصولوں کے مطابق ہو رہا ہے, اور ہم اس کو خاموش ہیں اس پہ. ہم کہاں خاموش ہیں؟ سب خاموش ہیں, کوئی بات نہیں ہوئی. جب میں بول رہا ہوں اس پہ مسئلہ آ رہا ہے, اس پہ کسی کو نہیں پرابلم آئی ہے کہ کیوں ہوا ہے. میری اس بات پر پرابلم آ رہی تھی کہ یہ سیاسی نظام ٹھیک نہیں چل رہا, اس پہ سب کو پرابلم آ رہی ہے کہ میں عوامی امنگوں کے خلاف بات کر رہا ہوں تو مجھے روک دیا جائے بیچ میں. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے عمران ریاض جو آیا ہے واپس اتنے دن 300 دن غائب رہنے کے بعد, یہ جو عمران ریاض نو آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ ہاں میں بھی کب کہہ رہا ہوں اس کو, وہ تو اعتراض اچھا اس نے اور اعتراض کرنا ہے. اچھا اس نے اور اعتراض کرنا ہے, اس کی بجال اب اور اعتراض کریں, پہلے کافی ہو نہیں گیا. یہ جو عثمان ڈار سارے جو ہوئے ان سب اقبال منڈی دا ڈومیسائل اقبال منڈی. یار دیکھیں پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ بہت کمپلیکیٹڈ سی, ایک اس کا پاسٹ ہے, ہمیں پتہ ہے سیاست ہمیشہ کمپلیکیٹڈ ہی ہوتی ہے, مطلب پاکستان میں زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں آپ. وہ سکندر مرزا, اچھا آپ یہ کسی کو یہ کہنے, آپ جو انڈائریکٹ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ سارے انہوں سیاست دی سمجھ نہیں آتی, وہ نہ کہیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن, آپ میرا بات تو سن لیں نا. آپ پلیز. ایوب خان سے ان کی سیاست سے بھٹو صاحب ایشز میں سے اس میں سے رائز کرتے ہیں, اور اس کے بعد جنرل جیلانی اور نواز شریف, اس کے بعد جنرل باجوہ اور عمران خان. عمران خان بڑیاں دے شامل لینا, میں ٹریڈیشنلی مطلب ہم سیٹنگ بیک گراؤنڈ جہاں سے سیاست نکلتی ہے. اچھا اب یہ کہنا کہ عمران خان الیکشن کمیشن دے وچ تسی ایک کیس لگائیں آپ اور عمران خان کو پارٹی کی سربراہی سے ہٹا دیں, اور عمران خان کی پارٹی جو ہے بغیر عمران خان کے جو ہے وہ آپ الیکشن کے اندر اتاریں, میرا نہیں خیال یہ فیئر لیول پلینگ فیلڈ آپ دے رہے ہوں گے. اپنے اپنے بیک گراؤنڈ آپ جا کے دیکھیں. اور یہ جو آپ نے یہ سیاست کے اندر تیسرا فریق یا دوسرا فریق آ کے آپ کو کہتا ہے کہ تو ان باہر نکل جا تو اندر آ جا, اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مانیں کہ وہ پولیٹیکل اینٹی ہے یا بن گئی پولیٹیکل اینٹی. مجھے ان کی سیاست سے بالکل اختلاف ہے, لیکن مجھے اس چیز سے بھی اختلاف ہے کہ جس لوگ کہہ رہے ہوں کہ یار اینو بھی ہونا چاہیے اور آپ اس کو باہر کر دیں, آپ اس کو باہر مت کریں, آپ ان کو مانیں, ان کے لیے آپ سپیس کریٹ کریں. نہیں تو یہ الیکشن کے اوپر آپ ہم جو ہے بیٹھ کے کل کو کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ اس وقت اس طرح کیا گیا تھا عمران خان. یہ ماضی جو ہے نا, یہ تاریخ جو ہے یہ بڑی سنگ دل ہے. ہم کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ عمران خان کو باہر کر دیا تھا. اچھا آپ بولیے گا. بالکل کمپلیٹ. ایک وہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا کیسز کی, جہاں سے شروع ہوئی تھی, کوئی بندہ تو نیڑے ہی نہیں لگیا کہ کیس کی نے سپریم کورٹ. اچھا وہ معاملہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے عمران خان صاحب کے کورٹ مارشل سے, جو اب
उन्होंने 5 जजों ने सुनना है, जो 5 जजों ने सुनना है। हाँ, बड़ा अच्छा कि आप उसमें- बात उस तरफ ले हाँ आए। जी, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट उसके अंदर ये है कि ये इसमें मुनीब अख्तर साहब मौजूद हैं, इजाजुल एहसन साहब हेड कर रहे हैं, प्रिजाइड कर रहे हैं, वो मौजूद हैं, आयशा मलिक साहिबा मौजूद हैं, और ये 5 रुकनी 5 रुकनी है, तो मुजाहिर तीन- अली अकबर नकवी, या अफरीदी साहब का ज़हन भी हमें मालूम है। तो मैं आपको ये बता दूं 3 जजेस ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੱਜ ਇੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ वो लेकिन अब वो आप उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, जो इनकी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड के ऊपर ऑलरेडी मौजूद हैं। हाँ। वो सवाल करते रहे हैं फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ऊपर, और बहुत क्रिटिकल सवालात करते रहे। ठीक है, हक बनता है। काजी फायज ईसा साहब ने बड़ी अच्छी शॉट खेली है और वो बाउंड्री वाल जा रही है और उन्होंने बाउंड्री टप जानी है जी। और उन्होंने याया अफरीदी साहब को भी जो शामिल किया, मेरा नहीं ख्याल याया अफरीदी साहब का 25 जून को कह चुके हैं कि ये बड़ा बेंच बनाया जाए, फुल कोर्ट इसके ऊपर। बहरहाल ये अब 3 जजों की मुशावरत से बना है उस कमेटी की, तो वो याया अफरीदी साहब उसका हिस्सा है। पिछले 2 हफ्ते से ट्रायल वहां पे शुरू हो गए, कोर्ट बन गए ना फौजी अदालतें। फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो गए। फौजी अदालतों में ट्रायल अभी, लेकिन वो अटॉर्नी जनरल साहब रिकॉर्ड के ऊपर नहीं आ रहे अभी ना, ना आए, खबर नहीं आ- सामने अजी के वालिद साहब ने ट्वीट किया हुआ। सुन और लेना, ये बात उन्होंने 1-2 प्रोग्रामों में भी की है। वो चला कि ये होने नहीं चाहिए। नहीं ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ हाँ, ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ये आहो मैंने पता है, लेकिन एक अच्छा मेरा ख्याल है कि वो शायद वो जो एक कानून के अंदर तरमीम हुई थी और उस तरमीम के बाद स्पेशल कोर्ट का अलाउंस दिया गया था, मेरा ख्याल है आर्मी एक्ट के अंदर और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, जो आखिरी दफा ये करके गए उसके तहत स्पेशल कोर्ट्स की इजाजत मिल गई हुई थी। लेकिन इन प्रिंसिपल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अटॉर्नी जनरल साहब ने अंडरटेकिंग दी हुई है कि जब तक उधर ही ट्रायल नहीं हम करोगे। शुरू करेंगे, आपको बताएंगे जब हम ट्रायल शुरू करेंगे, वो बात नहीं हुई। सजाएं जो है किस तरह की होंगी, किस तरह की, वो भी वो बता के गए हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्ड जो है इसमें फाइनल होगा जी हाँ। तो, और उसमें मुझे लाइकली जो नजर आ रहा है को उसमें ना होगी। इमरान खान साहब कोर्ट मार्शल से मुझे बचते हुए नजर आ रहे हैं इस बेंच की वजह से। पर मेरा ख्याल है अल्लाह करे। मैं ये अली करे बात। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं कर लें। जो बात कहना चाह रहा था हाँ वो शायद इस मामले से हटके है। हाँ, तो आप मेरा कर लें। अपना ये ख्याल है कि हम किसी को इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है जो कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक। मियाँ नवाज शरीफ साहब या कोई दूसरी सियासी जमात इंतखाबी अमल के नतीजे में अगर इस छतर छाया के नीचे, इस बालादस्त ओवरलॉर्ड के नीचे हुकूमत बना भी लेते हैं तो वो मुल्क के मुआशी और सियासी बहरानों को हल नहीं कर सकेंगे। एक और नाकामी सियासतदानों के खाते में लिखी जाएगी। मैं ये अर्ज़ कर दूँ, बज़ाहिर इमरान खान ने 3.5 साल हुकूमत की है, लेकिन 2008 से 2023 तक के 15 साल जो है वो इस मुल्क के खा गए हैं। 15 साल में एक मुल्क जो है वो नई अगली इकोनॉमिक कैटेगरी में पहुंच जाता है। तो मेरे ख्याल में ये जो विशियस सर्कल है ये कौम के मफाद में नहीं है। नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं। यही ये तो हो और रहा है। हर दफा हम चीज़ों को ज़्यादा उलझा ये देते यही हैं। फिर हो रहे हैं, हो गई बाकी तो आप- नहीं वो उन्होंने कहा था फैसल साहब ने, मैं सिर्फ उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं डिसएग्री करता हूँ इनसे कि जो है जो हैं अपना इमरान खान साहब, उनको आप नाहल ना करें पार्टी सदारत के बगैर। उनके बगैर पार्टी इलेक्शन में क्या जाएगी, ठीक है? तो वो क्या होगा, वो उस इलेक्शन की कोई वैलिडिटी नहीं होगी, या इस तरह की कोई उन्होंने बात की थी कि वो क्या इलेक्शन होगा। 2018 में नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन नहीं हुआ। तो सवाल कर रहा हूँ। हाँ तो हम 2-8 का हाँ, तो उसके अब नाकद रहे, उसके नाकद ही रहे। एक मिनट सर, जो गड़ा आप खोदते हैं किसी के लिए, आप उसमें गिरते हैं। नहीं, वो- ये अब आप सुन लेना, हम कहते हैं जो गड़ा खोदा गया वो पूर दो। नहीं पूरना पाए ना, और वो इमरान खान ने तो नहीं नहीं पूरना था 2002 सर, नहीं पूरना चाहिए था। उन्हें पहले सुट्टो दे च। ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆ हाँ मेरे पता, मेरे भी याद आ गया, मगर मैं कह रहे हैं कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲਿਆ। वो- उन्होंने किया कि मैं एडा तेज अपने आप को, उन्होंने थोड़ी सी गाली दी का कि मेरे पास जेड़ा खोदा ना गड़ा, मैं उस पानी पा के तैरना शुरू कर देना। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब, इमरान खान ने ये गड़ा खोदा और जजों के साथ मिलकर खोदा, बकायदा एप्लीकेशन दे के मियां नवाज शरीफ को नहल करवाया, पार्टी सदारत से हटवाया, ठीक है? और अब मैं अगर आप इस ਜਿਹੜਾ ਗੜਾ ਹੈ ਉਸको पूरना भी ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਮੂਦੜੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦਾ ਮੂਦੜੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ
ਸੱਟ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। एक बात, हाँ ऐसे नहीं हाथ में एक मिनट ठहरो, हाथ में मेरा दिल है ही है, मैं तो सही पढ़ा है, मेरा दिल मैं सही कह रहे हैं। अगली गल सुनो, अगली गल है वे कि सुहेल बड़ाई साहब ने भी इसी तरह की बात की अपने कॉलम में, जिस तरह की ये वजाहत साहब कर रहे हैं। सुहेल बड़ाई साहब के नुक्ता नज़र जो है ना, मुझे अगर नहीं आपने मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ आप दोनों का नुक्ता नजर मिल गया आपस में ना, इत्तेफाक से, मुलाकात नहीं लेकिन मिल गया आपका नुक्ता। वो भी यही कह रहे हैं, इम्तियाज आलम साहब भी यही कह रहे हैं मुद्दत से, शामी साहब भी यही कह रहे हैं कि जनाब जांदी करो यार, मिट्टी पाओगे, चलो इंतकाम की तरफ जाएं। अच्छा अब मैं तो ये नहीं कहा। हैं? अच्छा चले, किसने नहीं कहा? चले चले, कुछ नहीं किया। आप शामी साहब नहीं हैं। नहीं शामी साहब ने कहा, वो शामी साहब मैं शर्त लगाता हूँ, मैं साबित करता हूँ। कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा, वो कह रहे हैं कि मैं उन दानिश्वरों की सफ में अच्छा नहीं, शामिल मैंने आपकी बात ही नहीं वजाहत की। साहब से वजाहत साहब ने तकरीबन यही बात की कि इस तरफ नहीं जाना चाहिए, ऐसे ना कि वो सामने बैठे हैं। अच्छा दूसरी बात ये है कि भाई आप ये चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है वो जेल में दोबारा चला जाए, यानी इसलिए जनरल आसिम नू अगर जाके कोई बंदा कहे कि इमरान खान छड़ दे, वो इमरान तो नहीं छड़ेगा तो भी नहीं छड़ेगा। कमाल बात कर रहे हैं आप एक मिनट देखिए मेरी बात सुने, एक मिनट, हाँ आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैं ये बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है, अगर ये हमें भी नहीं छोड़ेगा का फैसला अगर आसिम मुनीर साहब ने करना है तो और किसने करना है? पहले कौन कर रहा है? जनरल बाजवा ने फैसले नहीं किए, फैसले नहीं किए फिर आप तो खराबी है। फिर मैं तो खराबी कम ऑन, मैं कह रहा हूँ 5 जुलाई 77 पे क्यों इतराज है? तो मैं तो ये कह, वो एक अलग बात है, क्यों वो अलग बात है, वो अलग बात है। क्यों? मैं तो आपको ग्राउंड रियलिटी बता यार अफरान हमारे अपने अपने हैं होती है ना, ग्राउंड रियलिटी गलत भी तो होती है यार, ग्राउंड रियलिटी तो है ना, गलत है सही है, वो अलग बात है। ठीक है, आप इससे नहीं मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसा है। हाँ ठीक है, मैं तो आपको ये बता रहा इत्तेफाक हूँ, नहीं कर रहे हो, उसमें कहते हैं कि है। खबर दे रहे हैं, नहीं मेरी उसमें बात खुश नहीं हो, अच्छा मेरी बात सुने, उसमें खुश तो नहीं है ना। यानी ये जो वो भाई साहब और अंदर है, बात ही ना कर कह भी देगा हाँ मैं खुश हूँ। नहीं चाहे इमरान खान कुट पे मैं खुश है, मैं बिल्कुल दुरुस्त गल है, आप गलत तो कहते हैं। अच्छा चले ठीक है। देखिए जी जिस बंदे ने मैं टाइम बहुत हो गया, बात कोई जा काम ही जनरल जिया दी पैदावार है नवाज शरीफ इमरान खान, ठीक है नहीं नवाज शरीफ सर दो सन पैदावार हाँ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, नहीं एक और भी सी पैदावार ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। और मुजाहिदीन ਆਹੋ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ वो तो बहुत चले ने नहीं, माफ नहीं, करे वो तो थां चले यार अच्छा चलो प्लीज ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਈ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਾਏ ਨਾ। हाँ जी हाँ ये ऐसे मौके पे कहते हैं कि खानदानी है। हाँ तो ये सूरत हाल है। सो लिहाजा नवाज शरीफ साहब को किसी सूरत इन दानिश्वरों के आर्गुमेंट को बाइल नहीं करना। फिर वही अच्छा जी, अच्छा चलो अच्छा जी, अब मैं सर जी आपके दो टॉपिक हैं हाँ और जी। एक वो मेरा जो दिल की बात। हाँ जी आप दिल की बात पहले कर मैं दिल की बात कर ले, नहीं पहले मैं टॉपिक करता हूँ, दिल की बात करूंगा ना तो फिर उन्होंने हाँ फिर वो उनको उनके दिल की बात आ जाएगी। हाँ तो वो क्या मेरे उन्होंने भी कहा मैं नहीं बात करनी है हाँ तो करेंगे, लेकिन जरा करेंगे, मुख्तसर करिए, मुख्तसर बहुत सर, लंबा हो गया, मुख्तसर जी। काउंट कर लें सर। यही इलेक्शन कमीशन था हाँ जिसको आपने कहा ना, ये कहते थे मुंह और मसूल की दार, इसी से इमरान खान ने 4 बार माफी मांगी हुई है। ठीक है, 4 बार इमरान खान ने, फवाद चौधरी ने, असद उमर ने, पूरी पार्टी ने माफिया मांगी हुई है। एक बात, ये तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो मामला है बहुत संजीदा है, लेकिन जो पार्टी वाला मामला है वो क्योंकि एक सजा याफ्ता है और ये अदालतों के फैसले मौजूद हैं कि जी सजा याफ्ता शख्स जो है वो सदर पार्टी का है, सरबराह नहीं हो सकता, वो टिकट्स अलॉट नहीं कर सकता। सेनेट के इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट 2018 में कायद बन जाएगा फिर वो। सुन तो ले मेरी हाँ, बात, बन जाए। तो वो जो मर्जी कर ले ना। नवाज शरीफ ने रास्ता निकाल लिया, नवाज शरीफ दूसरी बार, इससे पहले उन्होंने मुशर्रफ के दौर में भी नवाज शरीफ को और बेनजीर भुट्टो शहीद को, लेकिन वो देखिए इमरान खान अच्छा नहीं सुन लो इमरान खान अच्छा यार बात तो ले। इमरान खान साहब जो है ना वो गड्ढे में नहीं गिरे सर, उन्होंने जो गड्ढा खोदा था ना वो दलदल हो गया, अब वो दलदल में धंसे हैं और अपने शौक से धंसे हैं। मुझे खुशी नहीं है कि इमरान खान पॉलिटिकल प्रोसेस से आउट हो, लेकिन वो खुद गए, अब हम क्या करें, वो खुद गए, उन्होंने 9 मई खुद किया, उन्होंने असेंबलियाँ खुद तोड़ी, कौमी असेंबली रिजाइन खुद किया
انہوں نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں کیا. اور اردو میں بڑے خوش ہوتے ٹھیک ہے, ہیں کیا شاٹ آخری ماری, چیز, کیا شاٹ ماری. آخری جی جی عمران خان نے 9 مئی کیا یا 9 مئی کرنے والوں کے ساتھ مل کے کولیبریٹ کیا؟ پہلے کولیبریٹ کیا, پھر ان کے اوپر اٹیک کیا. ٹھیک, اچھا, گھر کا بیٹی مختصر دیکھیں, عمران خان جو ہے وہ عمران خان اندر کا غدار ہے نا, اندر کے غدار کو معاف نہیں کیا جاتا. دوسری بات, جی فوجی عدالتوں میں میرے بھائی جو ہے نا وہ جو بات کر رہے ہیں, سر اگر انہوں نے فوجی عدالتیں یہ والے جج جو ہے نا انہوں نے اگر ختم کرنی ہوتی نا تو اتنا لمبا عرصہ چھوڑ نہ چلاتے اور قاضی فائصہ صاحب کے آنے کا انتظار نہ کرتے. تو لہٰذا فوجی عدالتیں مجھے لگ رہا ہے کہ پولڈ ہوں گی, وہ برقرار رہیں گی, مجھے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میرے بھائی کی جو بات ہے, میں نے یہ کہا کہ سیاسی عمل, سیاستدانوں کی نہیں, سیاسی عمل کی ہر وقت نندا کرنا, اس کو ہر وقت برا کہنا, اس ملک میں سیاسی عمل کو تو میں نے کچھ آپ نے کہا پولیٹیکل پروسیس کا, آپ نے کہا پولیٹیکل پروسیس کا پریشر نہیں چلا. سر پولیٹیکل اسی سیاسی قوتوں نے آئین بنایا, انہی سیاسی قوتوں نے ملک بنایا, انہی سیاسی قوتوں نے 18ویں ترمیم دی اور گوادر لے کے دیا, اور بار بار ان کو نکالا گیا, یہ بار بار قربانیاں دے کر واپس آئی ہیں. ہاں, ہم ان کا گریبان پکڑیں گے, بالکل پکڑیں گے, بالکل پکڑیں گے ہم ان کے اوپر, اور پکڑتے بھی ہیں, سب سے زیادہ پکڑتے ہیں. آپ تو اشارے کنارے میں ادھر بات کرتے, سیدھی بات کریں کھل کر, ٹھیک ہے نا, آسان ہے. غریباں دے بال نے نا ہر کوئی جوتے مار رہا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ہر ٹائم سیاستدان سیاسی, بھائی سیاسی عمل ہے یہ جس کی وجہ سے آپ بات کر رہے ہیں, اگر ورنہ آپ بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے. ان کو پسند آتا ہے چائنا, چائنا کا نظام یہ چاہتے ہیں, لے کر آئیں سر, پھر بات کریں. جب آپ ایک لفظ کی صرف میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کروں. دیکھیں, سیاست کہتے ہیں کسی بھی ملک کے نظام کو چلانے کے عمل کو. ہاں, ٹھیک ہے, آپ جو سیاسی عمل کہہ رہے ہیں ایکچولی آپ جمہوری عمل کہنا چاہ رہے تھے, تو جمہوری سیاسی عمل کی ہم حمایت کرتے ہیں, ورنہ سیاسی عمل تو جنرل ضیاء نے بھی لایا تھا. میں وضاحت کر, چلو ٹھیک, مسئلہ یہ ہے سر ذرا جلدی کرنا, بند کرنا. میں نے بھی یہی کہا, ہاں, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, مسلسل کہہ رہے ہیں. اس طرح کہتے رہیے گا. It was a political system. اچھا جی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ذرا ایک منٹ, ڈیفیکٹو تھا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اچھا, ہاں, اوکے اوکے سر, آپ ٹائم پر تھوڑا. سیاستدانوں پر میں اعتراض اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے ان سے امید ہے اور میں ان سے توقع رکھتا ہوں کہ یہ چیزیں انہوں نے ٹھیک کرنی تھیں, اور جہاں جہاں وہ نہیں کرتے میں ریپیٹڈلی اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر غلط کر رہے ہیں. اس وجہ سے میں کہتا ہوں, ایک منٹ نا, ابھی تو 1 منٹ بھی نہیں ہوا, آپ 2 منٹ کیا کریں, نہیں ختم ہوئی نا, آپ نا ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے بات ختم کر لی. ٹھیک ہے, ٹھیک. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدانوں سے توقع کی وجہ سے میں بار بار بات کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال کیا جائے, بجائے کبھی لنڈن میں اور کبھی دبئی میں بیٹھ کر ڈیسائیڈ ہو کہ کس آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی ہے اور کس کے ساتھ ڈیل کرنی ہے اور کس کی حکومت کو گرا کر کس کو لے کر آنا ہے. اور دوسرا سب سے اہم مسئلہ ہماری معیشت کا ہے. مسلم لیگ نون ایک بڑا شو کرنے جا رہی ہے کل, نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, بڑے خوبصورت ترانے بن گئے ہیں, ساحر علی بگا صاحب نے بڑا خوبصورت گانا گا دیا ہے, آپ کے دوست وارث بیگ صاحب نے بھی ایک بڑا خوبصورت سا گانا بنا کے انہیں دے دیا, ساری چیزیں ہو گئی ہیں. عوام کا مسئلہ معیشت ہے. نون لیگ کے پاس 16 مہینے حکومت رہی ہے, جس انفلیشن جس مہنگائی کا ہم شکار تھے وہ مزید بڑھیا اس 16 مہینے میں, ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں نظر آیا تھا. تو اگر اب جو چیزیں ہو رہی ہیں تو نون لیگ کو اپنا پولیٹیکل ایجنڈے کے ساتھ ساتھ معاشی ایجنڈا بھی دینا چاہیے, صرف نون لیگ نہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, کہ وہ ہمارے لیے کیا کریں گے الیکشن کے بعد. کیا یہی والے جو سیٹ اپ ہے SIFC اور ایپیکس کمیٹیاں آرمی چیف کی قیادت میں یہی معیشت کو چلائیں گے, یا پولیٹیکل پارٹیز کے پاس بھی کوئی ایجنڈا ہے اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہوگا. بہت اچھے خیالات ہیں, بہت اچھے ان کے وچار ہیں نور اللہ صاحب کے, ٹھیک باتیں کر رہے ہیں, اور ہماری بھی مجبوری ہے کہ ٹائم بہت ہو گیا. انشاءاللہ اگلے جمعے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.